बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरनामे का आगाज करेंगे। सबसे पहले गुजरांवाला से अफसोसनाक खबर शामिल करना चाहेंगे। गुजरांवाला के इलाके कोतली साइया में रिश्ते के तनाज़े पर दामाद की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। एक शख्स जख्मी हुआ है। कत्ल होने वालों में एक खातून भी शामिल है, जबकि मुलजिम मौके से फरार हो गया। इलाके में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। इस वाक़े की मजीद तफसीलात क्या है जानते हैं गुजरांवाला से नुमाइंदा टीवी टुडे अली अहमद बट से। जी अली अहमद, आगाह कीजिएगा, इस वाक़े की क्या वजूहात थी और क्या तफसीलात सामने आ सकी हैं? जी बिल्कुल, थाना मंडी के गवाही इलाका कोटली साहिबान में घरेलू कासा पर दामाद ने फायरिंग करके सास 2 साले और दादिश में 5 अफराद को कत्ल कर दिया। वाक़े इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशों को कहीन में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सुफियान का ससुरालियों के साथ मुताफिक कर रहा था और ससुरालियों के घर सुलह के लिए आए हुए थे। मुलजिम सुफियान ने अपने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग करके 5 अफराद को कत्ल कर दिया और खुद मौके से फरार हो गया। जी अच्छा अली, ये बताइएगा कि मुलजिम सुफियान और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने ताहाल क्या इकदाम किए हैं? पुलिस की भारी नफरी उसके ढूंढ रही है, उसके घरों पर रेड कर रही है। मुतलका थाना में एफआईआर दर्ज हो गई है, थाना सोखर में। ठीक है, शुक्रिया अली अहमद बट, हमें तफसीलात से आगाह किया आपने। आगे बढ़ते हैं, खबर देंगे आपको महंगाई के हवाले से। आवाम पर महंगाई के बादल मजीद गहरे हो गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत 3 रुपए 20 पैसे बढ़ा दी गई है। पेट्रोल की कीमत 3 रुपए 20 पैसे बढ़ने से अब 109 रुपए 20 पैसे फी लीटर हो जाएगी। मिट्टी के तेल की नई कीमत 76 रुपए 65 पैसे। हाई स्पीड डीजल की कीमत 113 रुपए 19 पैसे हो जाएगी। ओगरा की जानिब से हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 95 पैसे, लाइट डीजल 4 रुपए 42 पैसे और पेट्रोल 3 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। उधर मरियम नवाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दे दिया है। कहती हैं हुकूमत ने एक माह में दूसरी बार पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर एक नई क़यामत ढाई जा रही है। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा है कि आप पूछते हैं कि अपोजिशन क्या चाहती है। अपोजिशन अवाम को आपके अजाब से निजात दिलाना चाहती है। क्या हम घर बैठकर अवाम पर आपके मजालिम देखते रहें? बिल्कुल नहीं। और स्कूल्स खोलने का शेड्यूल एक बार फिर तब्दील कर दिया गया है। पहली से 8वीं क्लासेस का तदरीसी अमल 1 फरवरी से शुरू होगा। 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे 18 जनवरी को ही खुलेंगे। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं तालीम का बहुत नुकसान हुआ, किसी बच्चे को इम्तिहान के बगैर पास नहीं किया जाएगा। कि जो 9 से 12, 9, 10, 11, 12 है, ये वो क्लासेस हैं जिनके इम्तिहानात होने हैं और हुकूमतों ने, सूबाई और वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इस साल बगैर इम्तिहान के किसी बच्चे को पास नहीं किया जाएगा जिस तरह पिछले साल किया गया था। इसलिए ज़रूरी है कि 9, 10, 11, 12 जो है जिन्होंने इम्तिहान देना है उनकी तालीम का सिलसिला शुरू किया जाए। तो इसलिए 18 तारीख जैसे कि पहले फैसला किया गया था, 18 तारीख को 9, 10, 11, 12 जो है वो खुल जाएंगे और उनका तालीम का सिलसिला जो है इम्तिहान के निस्बत से वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये फैसला किया गया कि जो 25 को क्लास प्री यानी कि पहली से या पहली से पहले से लेके 8वीं तक जो क्लासेस खुलनी थी उसका फैसला किया गया कि उसको 1 हफ्ता आगे कर दिया जाएगा। यानी कि अब प्राइमरी और सेकेंडरी और जो प्राइमरी और 6, 7, 8 है वो बजाय 25 के खुलने के वो अब हमने इरादा किया है कि वो फैसला किया है कि वो 1 तारीख को खुलेंगे। उसके बाद जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिसका पहले ही फैसला 1 फरवरी को हुआ था वो भी 1 फरवरी को खुल जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि 9, 10, 11, 12 जिस तरह पहले फैसला किया गया था 18 तारीख को ही खुलेंगे सारे स्कूलों में, और जो क्लास 1 to 8 है वो अब
بجائے 25 جنوری کے وہ 1 فروری کو کھلیں گے، اور جو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جن کا پہلے بھی فیصلہ ہوا تھا وہ بھی 1 فروری کو کھلیں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں گے پاک فوج کے حوالے سے۔ پاک فوج کے سپاہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن کے لیے انٹرا افغان مذاکرات کی حمایت جاری رکھیں گے۔ دوست ملک میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف کو سرحدی انتظامات باڑ لگانے کے عمل پر بھی بریفنگ دی گئی۔ خیبر پختونخوا میں نئے ضم شدہ قبائلی اضلاع میں ایف سی اور پولیس کی صلاحیت میں اضافے سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے قبائلی علاقوں میں امن و امان سے متعلق ایف سی اور پولیس کے کردار کو سراہا، جبکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مقامی آبادیوں کی قربانی کو بھی سراہا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ امن و استحکام کو تقویت دینے کے لیے کوششیں ثمر آور ثابت ہوں گی۔ افغانستان میں امن کے لیے انٹرا افغان مذاکرات کی حمایت جاری رکھیں گے۔ افغانستان میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے، پولیس کسی سیاسی اثر و رسوخ کو خاطر میں نہ لائے۔ ماضی میں پولیس سیاسی بھرتیاں کی گئی جس کا نقصان عوام کو اٹھانا پڑا۔ لوگ پولیس سے اسی وقت مطمئن ہوں گے جب پولیس سب سے قانون کے مطابق سلوک رکھے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پنجاب پولیس میں اصلاحات اور کارکردگی کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ آئی جی پنجاب انعام غنی نے وزیر اعظم کو پنجاب پولیس کی کارکردگی، اصلاحات اور اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ عوام کے مسائل کے حل میں صرف میرٹ پر عملداری کی جائے۔ وزیر اعظم نے آئی جی پنجاب کو ہدایت کی کہ انصاف کی فراہمی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور ان اہلکاروں کے خلاف کارروائی بھی کی جائے۔ ماضی میں پولیس میں سیاسی بھرتیاں کی گئیں جس کا نقصان لوگوں کو اٹھانا پڑا۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کورونا سے صحت یاب ہونے پر وزیر اعلیٰ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ عثمان بزدار نے ترقیاتی منصوبوں اور عوامی ریلیف کے اقدامات بارے وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعظم عمران خان نے ندیم افضل چند کا استعفی منظور کر لیا ہے۔ کابینہ ڈویژن نے استعفے کی منظوری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ ندیم افضل چند نے 2 روز قبل چند وزراء کے بیانات سے اختلاف پر معاون خصوصی کے عہدے سے استعفی دے دیا تھا۔ 3 وفاقی وزراء نے وزیر اعظم سے استعفی منظور نہ کرنے کی بھی اپیل کی تھی۔ اہم خبر سے ایک بار پھر آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان نے ندیم افضل چند کا استعفی منظور کر لیا ہے۔ کابینہ ڈویژن نے استعفے کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ندیم افضل چند نے 2 روز قبل چند وفاقی وزراء کے بیانات سے اختلاف پر معاون خصوصی کے عہدے سے استعفی دے دیا تھا۔ 3 وفاقی وزراء نے وزیر اعظم سے استعفی منظور نہ کرنے کی اپیل بھی کی تھی۔ ادھر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج میں شریک نہ ہونے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری 19 جنوری کو عمر کوٹ جائیں گے۔ الیکشن کمیشن آفس کے سامنے احتجاج میں پیپلز پارٹی کا وفد شرکت کرے گا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے۔ پی ڈی ایم کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن آفس کے سامنے احتجاج کیا جائے گا اسلام آباد میں، لیکن اب اہم خبر یہ سامنے آئی ہے کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج میں شریک نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری 19 جنوری کو عمر کوٹ جائیں گے۔ الیکشن کمیشن آفس کے سامنے احتجاج میں پیپلز پارٹی کا وفد شرکت کرے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے احتجاج میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، مگر اجازت دینے کا مطلب کھلی چھوٹ نہیں۔ امن و امان خراب کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم والے استعفے دینے کے بجائے سینٹ اور ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ مولانا فضل الرحمان 5 اوورز کا میچ کھیلنا چاہتے ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے۔ کے سپاہی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس ملک کے حال پہ رحم کھائیں۔ پہلے انہوں نے اس ملک میں تفرقہ بازی کی کوشش کی،
मेरी सारी तारीख भरी पड़ी है कि मैं खत्म नबूवत का सिपाही हूं, और जब खत्म नबूवत का सिपाही वजीर दाखिला होता है तो ऐसी बातें करना भी मेरा ख्याल है गैर जरूरी है। अब आपको इस्ताम लिख कर दें फजलुर रहमान साहब को कि हम खत्म नबूवत के सिपाही हैं और इसराइल को माने जाने पर सवाल ही पैदा नहीं होता। फजलुर रहमान आए तो किशमिश वाला हलवा खिलाऊंगा। 4 बातें मैंने कही थी, उस वक्त मैं रेलवे में था। नंबर 1, ये इस्तीफे नहीं देंगे। नंबर 2, ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। नंबर 3, ये जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। 4 का मैंने एतराफ किया था कि ये लॉन्ग मार्च जरूर करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने पहले रावलपिंडी के रुख करने का ब्रेकिंग, ये चाहते हैं कि बस डिस्कशन शुरू हो जाए, क्योंकि हमारा मीडिया इतना जबरदस्त है कि वो ब्रेकिंग न्यूज ये चाहते हैं। और शुक्र है उन्होंने भी कहा है कि वो इस्लामाबाद ही आएंगे, और इस्लामाबाद में कोई उनके लिए रुकावट नहीं है। अभी तक तो कोई रुकावट नहीं है। हम उनका 19 तारीख को बिहेव भी देखेंगे कि 19 तारीख को वो अपने सियासी, आईनी और इखलाकी हक को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब सेनेट इंतखाबात से पहले मुतहरिक हो गए, अपोजिशन की सफ़ों में घुस गए। अपोजिशन के अरकान असम्बली से मुलाकातों का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। सेनेट इंतखाबात में मुखालफिन को सरप्राइज देने का मिशन लिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अपोजिशन की सफ़ों में घुस गए। अपोजिशन अरकान से मुअत्तल होने वाली मुलाकातों का सिलसिला एक बार फिर शुरू कर दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ की बेंचेस से ताल्लुक रखने वाले 5 मेंबरान ने वज़ीर आला पंजाब से अलग अलग मुलाकातें की हैं, खैरियत दरियाफ्त की और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। उस्मान बुज़दार कहते हैं तहरीक इंसाफ सेनेट में भरपूर मैंडेट हासिल करेगी। पंजाब से तहरीक इंसाफ के सेनेट के लिए उम्मीदवारों को कामयाब करवाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने वुज़रा को ग्रुप बनाकर टास्क सौंपने का फैसला किया है। वुज़रा को आइंदा चंद रोज में अहदाफ भी दे दिए जाएंगे। बाबर अवान कहते हैं कि एहतसाब के दरवाजे पर ताला डालकर चाबी किसी और के हवाले नहीं कर सकते। किसी भी फोरम पर एनआरओ नहीं दिया जाएगा। 2 इश्यूज नो गो एरियाज हैं जहां वो नहीं जा सकते। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए बाबर अवान ने कहा कि गुज़श्ता 10 साल में नैब कानून में कोई तरमीम नहीं हुई। हर मसले पर इस्लाहात करने को तैयार हैं। पार्लियामेंट को इख्तियार है कि किसी को भी तलब करे। पाकिस्तान में जो नैब का कानून है उसके ऊपर हमें अपनी लेजिस्लेटिव पावर एक्सरसाइज करते हुए कोई रिफॉर्म करना चाहिए। 2 लाइनों में हिस्ट्री है। जब से ये कानून बना है उस कानून में पिछली किसी गवर्नमेंट के दौर में अमेंडमेंट करने, रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं की गई। जो कुछ होता रहा वो कानून देने वाली गवर्नमेंट ने किया। पहले ये 97 में जब आया एहतसाब एक्ट 1997, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। उसके बाद जब जनरल मुशर्रफ का अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल दौर आया तो उन्होंने भी अमेंडमेंट्स की। अब ये पिछले जो 10 साल थे इनमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुई सिवाय एक के। जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लॉ रिफॉर्म्स के एजेंडे के मुताबिक ऑर्डिनेंस एक जारी किया। उस ऑर्डिनेंस के 3 बड़े हवाले हैं जनाब चेयरमैन। पहला उसका हवाला यह है कि उसमें जो रूटीन की फंक्शनिंग है और उसमें कोई अगर लैप्स आता है वो, और जो इलीगल गेम्स की सूरत में करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक्स और पब्लिक मनी को अब्यूज करना है, ये अलग कर दिया गया। दूसरा जो उसका हवाला है बड़ा, वो ये था कि उसमें ये प्रोपोज किया गया ताकि मुल्क में ईज ऑफ बिजनेस पैदा हो। आज आप देख रहे हैं सारे इंटरनेशनल इदारों के भी आप देख लीजिए कमेंट्स, और पाकिस्तान के अंदर भी इकोनॉमी खड़ी हो गई है और चलना शुरू हो गई है, और जो बंद मिले थी, बीमार सनतें थी, उनमें हरकत पैदा हुई है। दूसरी जानिब डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला कहते हैं कि एहतसाब ब्यूरो लोगों के अकाउंट्स में घुस रहा है। चेयरमैन नैब के लिए सेनेट ओपन है, वो आकर बताएं कौन उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। नैब जो गलतियां कर रहा है उसे रोका जाए। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए सलीम मांडवी वाला ने कहा कि जिस मुल्क में पार्लियामेंट डर जाए तो आम आदमी तो कहीं का नहीं रहेगा।
हुकूमत को नैब के एहतसाब पर क्या एतराज है? नैब से आया है तो हमें ये अकाउंट की डिटेल भेजनी है। कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है इस मुल्क में, कोई चीज नहीं है। और सर दिस इज थ्रेटनिंग द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऑफ पाकिस्तान। शेख साहब यहाँ बैठे हैं, हमने बड़ी मुश्किल से OECD के साथ एग्रीमेंट किया और उसमें वेरी क्लियरली उन्होंने ये लिखा कि अगर ये इंफॉर्मेशन मिसयूज हुई तो हमारे बायलैटरल एग्रीमेंट भी खतरे में है पाकिस्तान के और दूसरी चीजें भी खतरे में। और मैं इस हाउस को बताना चाहता हूं कि किसी का इस मुल्क में अकाउंट सेफ नहीं है और वो इसलिए सेफ नहीं है कि नैब जिस चाहे अकाउंट में घुस जाती है और उससे जाके इंफॉर्मेशन लेती है और उस आदमी के खिलाफ एक्शन लेती है। आज भी आपने सुना होगा कि जी आज औरतों के बारे में खबर लगी हुई है कि इतने करोड़ रुपए इसको इस औरत ने दिए और इस आदमी ने दिए और इस आदमी ने दिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक बड़ी खतरनाक चीज है और इसको मैं शेख साहब क्योंकि बैठे हैं, मैं इनको कहूंगा कि इसमें जरूर अपना इनपुट डालें, ये समझते हैं इन चीजों को और इस चीज को हर हालत में रोकें। दूसरा सर मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि जो नैब के इफेक्टिव हैं जिनको मैं यहाँ बुलाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने मीटिंग कॉल की, कुछ यहाँ लोगों का ख्याल था कि आपने जो मीटिंग कॉल की कोई मैं डील करना चाह रहा हूँ। चेयरमैन नैब कहते हैं जी मैं ब्लैकमेल हो रहा हूँ, कौन उनको ब्लैकमेल कर रहा है, कौन उनको ये कर रहा है, तो मेरी समझ से बाहर है। वो आए हमें बताएं, सेनेट उनके लिए ओपन है, वो आके हमें बताएं उनको कौन ब्लैकमेल कर रहा है और कौन उनसे ये गलत काम करवाना चाह रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने कहा है कि बिजली के हालिया बहरान के मामले की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए उमर अयूब खान का कहना था कि साबिक हुकूमत हमारे रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा कर गई, जब उनसे सवाल करते हैं तो आए बाएं शाएं करते हैं, मुल्क को गिरवी रख कर चले गए। इनकी चोरी शिकारी वो जब इस वक्त इनको आईना हम लोग दिखाते हैं तो ये वॉकआउट करते हैं। मैं फिर वो चीज दोहराऊंगा, जनाब चेयरमैन, इनको डर ये है, इनको मालूम है कि इनके जलसे पे हो चुके हैं, इनका इनको इनका लाहौर का जलसा फ्लॉप, इनका मलकंड का जलसा फ्लॉप और भी जलसे जो है इनके फ्लॉप होंगे इंशाल्लाह। इनकी हालात जो है वो नाजुक है, इनका कोई आगे जाके जनाब चेयरमैन अवाम इनकी बात नहीं सुन रही। इंशाल्लाह ताला हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं हमारे पावर सेक्टर में, हमारे गैस सेक्टर में। इसी हाउस में आके मैं इंशाल्लाह ब्रीफिंग दूंगा, जो रिफॉर्म्स हम लोग कर रहे हैं इंशाल्लाह हम लोग आपको वो भी करेंगे। बहरान था सिंध में, वहां पे सिंध की हुकूमत मुराद अली शाह की हुकूमत ने ये बात कही कि उन्होंने परचेजिंग नहीं की थी। क्यों? उन्होंने कहा था कि जी चूहे खा गए। मुझे वो गैंडा नुमा और वो हाथी नुमा चूहे बता दे वो किधर है जिन्होंने इतनी गंदम खा दी थी, जिन्होंने पूरे मुल्क को एक बुरान में डाला था। इन्होंने लोगों की जेबों में डाका डाला, रोटी का न्वाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में लोगों के रोटी पे डाका मारा इन्होंने किया था। लाड़काना पे जाके देख रहे जनाब चेयरमैन, वहां पे जो लोग एड्स से फौत हो रहे हैं, जो कुत्तों के कांटे से फौत हो रहे हैं, जहां पे हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, उसका जिम्मेदार। मज़ीद खबरें पेश। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान ने इकरार कर लिया कि वहां पर गलती हुई है। जो बात सारा मुल्क कह रहा था, इमरान खान की जमात ने आज वो बात मान ली है। फंडिंग केस में उन्होंने अपना बड़ा देरीना जो उनका स्टैंस था आज उससे भी पहले तय कर ली और उन्होंने इकबाल कर लिया, इकरार कर लिया, मान लिया कि हाँ वहां गुनाह हुआ है। जो बात सारा मुल्क कह रहा था, आज खान साहब और उनकी जमात ने इकरार कर लिया कि उनको जो फॉरेन फंडिंग हुई उसमें वो जो हमारे खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात थे आज सर्टिफाई हो गए। अब देखिए फर्दर क्या होता है। इसी तरह उनको एक और मुबारकबाद देनी चाहिए, PIA का बेड़ा तो गर्क हुआ ही था, हमारे त्यारे ग्राउंड तो हुए ही थे, पायलट तो हमारे दुनिया में रुसवा हुए ही थे। एक और मुबारकबाद के मुस्तहिक हो गए कि आज पाकिस्तान का तैयारा रोक लिया गया क्योंकि हमने उसकी किस्त अदा नहीं की थी। और यह भी यकीनन किसी माजी की हुकूमत का कसूर होगा, यकीनन उनका कसूर तो नहीं है,
कि किसी माजी की हुकूमत की वजह से ऐसा हो गया है। इसी तरह ब्रॉड शीट पे भी मैं आज उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि माजी की हुकूमतों की बड़ी शाहकारियाँ थी, उनकी वजह से आज शहजाद अकबर साहब का नाम भी उसमें आने लग गया है। आज उसमें बहुत सारे और नाम भी आने लगे हैं और हम कह रहे हैं कि उसका मतन पूरा जो फैसला है वो हमें दे दे। तो ये भी खान साहब की हुकूमत को एक मुबारकबादी देनी चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए कौम को कि उन्होंने बड़ा अच्छा। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आइंदा जो भी इलेक्शन हो उसमें वोट को इज्जत दी जाए, वोट के फैसले को तब्दील ना किया जाए, अवाम के मैंडेट में मिलावट ना की जाए। इस बात को यकीनी बनाएं कि आइंदा जो भी इलेक्शन हो उसमें वोट को इज्जत दी जाए, वोट के फैसले को तब्दील न किया जाए, अवाम के मैंडेट में मिलावट न की जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक अदारे के तौर पे, एक इंडिपेंडेंट अदारे के तौर पे जो है वो काम करे और वो किसी की भी डिक्टेशन जो है वो ना ले। और ये जो फॉरेन फंडिंग का अकाउंट है जिसमें हमें ये मालूम हुआ है कि उसमें, क्योंकि ये मालूमात जो हैं ये नाकिस नहीं है बल्कि ये हकीकत है, क्योंकि इस पिटीशन का जो मुद्दई है वो इंसान है जो इनका हिस्सा रहा है और जो इस फंडिंग के अमल में किसी न किसी तरह से शरीक भी था और जब उसका इख्तलाफ हुआ तो उसे जो है वो निकाला गया, बाबर साहब जो है, तो उसकी तमाम तफसीलात को 22 करोड़ आवाम के साथ शेयर किया जाए, तमाम लोगों के। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं एहतसाब का यकतरफा निजाम नहीं चल सकता, दूसरों को चोर कहने वाले कटहरे में खड़े हैं। इंसाफ का तकाजा है कि नैब को बंद करके छुटकारा हासिल किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि ब्रॉडशीट में नैब अफसर कमीशन मांग रहे हैं, नैब को नवाज शरीफ के 1 रुपए के अकाउंट्स नहीं मिल सके। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। एक दिन इस मुल्क के अवाम पूछेंगे, ये बात याद रखें। ये जो आज सवाल उठ रहे हैं, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, ये इन्हीं कटहरों में खड़े होंगे जहां पर ये आज दूसरों को अपने सियासी इंतकाम में धकेलते हैं। ये मामला, ये निज़ाम इंशाअल्लाह अब ख़त्म होगा। बातों की कोई ज़रूरत नहीं है, बातों की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा हक है, मुझे ECL पर डालने का कोई जवाज़ नहीं था। मेरी फैमिली, मेरी हमशीरा बीमार थी, बहनोई बीमार थे, अप्लाई किया, 3 हफ्ते बाद हुकूमत ने इजाज़त दी, ना देते मैं अदालत दरवाज़ा खटखटाता। ये मेरा हक है। लंदन जाना मेरा हक है। मैं वापसी पे 3 दिन रुका हूँ क्योंकि फ़्लाइटें जो थी वो वहाँ अमेरिका से बराह रास्त टर्किश की फ़्लाइट पे अब नहीं आ सकते थे। जो कोविड की ज़रूरत पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लगाई है, जो वहाँ पर निज़ाम बना है, अमेरिका में टेस्ट में 5 दिन दरकार होते हैं, तो वो मुमकिन नहीं है कि वहाँ से आप फ्लाइट लेकर पाकिस्तान कम से कम तुर्किश एयरलाइन से आ सकते। तो मुझे यहाँ से आना पड़ा। जब तक फैसला नहीं आता, फैसला बड़ा वाजे है, 6.5 साल में वहाँ पर इंसाफ नहीं मिल सका। पैसे बाहर से आए हैं, रिकॉर्ड मौजूद है, इमरान खान के अकाउंट में गए हैं, PTI के अकाउंट में गए हैं। तो एक तरफा दोहरा जो इंसाफ का निज़ाम है कभी कामयाब नहीं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत जितने चाहे मुकदमा दर्ज कर ले, जितनी मर्जी गिरफ्तारियां कर ले, हमारी सफ़ों में मीर जाफर, मीर सादिक नहीं मिलेगा। चूनिया में खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि कश्मीर को मोदी सरकार हज़म कर गई। नए पाकिस्तान में वो कदम भारत ने उठाया जिसके लिए कभी उसने हिम्मत नहीं की थी। वो लोग जिन्होंने PTI को वोट दिए थे, वो भी झोली उठा उठा के दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इस हुकूमत को गारत करे जिसने पाकिस्तान को दोबारा अंधेरों में धकेल दिया है। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि मंजिल करीब है। ये इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है। इन चोरों और लुटेरों से हम हिसाब लेंगे, इनको भागने नहीं देंगे।
کشمیر کے شہیدوں کے لہو سے غداری کی ہے. اس نے مودی کو کشمیر تشتری پہ رکھ کے پیش کیا ہے. یہ کہتا ہے ہم تقریریں کر رہے ہیں کشمیر پہ، ادھر مودی کشمیر کو بھارت میں ہضم کر گیا ہے. اس نے کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل کر دی جو 72 سال میں کسی کو جرت نہیں ہوئی تھی. آج نیا پاکستان میں پاکستان اتنا کمزور ہو گیا کہ مودی نے وہ انتہائی قدم اٹھایا جو بھارت 72 سال میں کبھی نہیں اٹھا سکا تھا. امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ وزیراعظم کے کرپشن کے خلاف ایکشن کے دعوے لفظی گولہ باری ہے. سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ وزیراعظم نے اپنی ذات اور پارٹی کو احتساب کے لیے کبھی پیش نہیں کیا. پی ٹی آئی تبدیلی کا نہیں، نا اہلی، نا لائقی اور غلامانہ سوچ کی سونامی کا نام ہے. امیر جماعت اسلامی پاکستان نے کہا کہ عوام کی قوت خرید جواب دے چکی، حکومت نے ان پر پھر پیٹرول بم گرا دیا. ملک کا پورا نظام یرغمال ہے. سیاسی جماعتوں میں بھی جمہوریت نہیں ہے. الیکشن کمیشن کمزور، نیب خود قابل احتساب ادارہ بن چکا ہے. حکمران ڈیلیور نہیں کر سکتے تو مہربانی فرما کر گھر چلے جائیں. اور بات ہو جائے پی آئی اے کی. پی آئی اے کا بوئنگ 777 طیارہ ملائیشین حکام نے قبضے میں لے لیا ہے. پرواز PK-895 کراچی سے کوالالمپور پہنچی تھی. پی آئی اے نے بوئنگ 777 طیارہ 2015 میں ویتنامی کمپنی سے لیز پر لیا تھا. واجبات ادا نہ کرنے پر اقدام اٹھایا گیا. لیز کی رقم تقریباً $14 ملین ہے. ترجمان پی آئی اے نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ معاملہ برطانوی عدالت میں زیر سماعت ہے. یہ ناقابل قبول صورتحال ہے جس کے لیے حکومتی سطح پر سفارتی طور پر مسئلے کے حل کے لیے کوشاں ہیں. خبر شامل کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے. کرونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیر بے سود ہو گئی ہیں. وائرس 24 گھنٹوں میں پاکستان بھر میں مزید 45 انسانی زندگیاں نگل گیا. اموات کی تعداد 10,863 ہو گئی. مزید 2,417 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. 5,14,338 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے ہیں. 4,70,000 افراد صحت یاب جبکہ 34,000 تاحال زیر علاج ہیں. کورونا سے مزید 45 افراد انتقال کر گئے. پنجاب میں 4,370، سندھ میں 3,755، خیبر پختونخوا میں 1,762، بلوچستان میں 189، گلگت بلتستان میں 101، آزاد کشمیر میں 237، اسلام آباد میں 449 اموات ہو چکی ہیں. 24 گھنٹوں میں 2,417 افراد کورونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں. پنجاب میں 1,47,953، سندھ میں 2,31,953، خیبر پختونخوا میں 62,719، بلوچستان میں 18,515، گلگت بلتستان میں 4,882، آزاد کشمیر میں 8,567 اور اسلام آباد میں 39,749 افراد کورونا کا شکار ہو چکے ہیں. ادھر دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 20,05,000 ہو گئی ہے. مریضوں کی تعداد 9,37,00,000 تک جا پہنچی ہے. 6,70,00,000 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. موذی کورونا وائرس کے وار جاری ہیں. امریکہ اور یورپ میں تاحال کورونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا. امریکہ میں 3,98,000، برازیل میں 2,07,000، بھارت میں 1,52,000، میکسیکو میں 1,38,000، روس میں 64,500، فرانس میں 69,313، برطانیہ میں 86,000 اور سعودی عرب میں 6,310 اموات ہو چکی ہیں. خبر شامل کریں گے لاہور سے، جہاں مزدوروں کو ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنانے والے اورنج لائن ٹرین کے عملے کو گرفتار کر لیا گیا ہے. گرفتار ہونے والوں میں خاتون بھی شامل ہے. اورنج لائن ٹرین کے آوان ٹاؤن اسٹیشن کے باہر مزدوروں نے سردی کی شدت سے بچنے کے لیے لکڑیوں کو آگ لگائی. دھواں اورنج لائن اسٹیشن کے اندر جانے پر عملے نے مزدوروں پر شدید تشدد کیا اور ان پر ڈنڈے بھی برسائے. اورنج لائن ٹرین کی ایک خاتون ملازمہ نے بھی مزدوروں پر تھپڑ برسائے اور گالیاں دیتی رہیں. اطلاع پر پولیس نے مزدوروں کو بازیاب کرایا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کا نوٹس لے لیا اور فوری
ایکشن کا حکم دیا ہے۔ پولیس نے اورنج لائن کے 6 ملازمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں تشدد کرنے والی خاتون بھی شامل ہے۔ لاہور سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں، جہاں چھوٹے بھائی نے مبینہ طور پر بڑے بھائی کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، بھابھی اور بھتیجوں کو یرغمال بنا لیا اور بھائی پر چوری کا مقدمہ درج کروا دیا۔ عبدالستار کا کہنا ہے کہ چھوٹے بھائی نے مبینہ طور پر 1 مہینے سے اس کی بیوی اور بیٹیوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ حکومت سے انصاف کی اپیل ہے۔ یہ چھوٹا میرا مولوی قاری صاحب ہے، ان نے تے ادھر ڈاکٹر نور ہے، انہوں نے میرے بھرا دی سالی ہے، انہیں ان دی بیوی نے، انہوں نے رل کے میرے نا بچے نو قید کیتا ہے۔ ان دی بیگم ہوں آپ باہر چلی گئی، 2 مہینے ہوئے نے سر میرے بچے پہلے مرن دے قید کیتے نے۔ ہوں ڈپٹی دے تو بڑا شوق نہ گیا سے پیش ہویا سے، ہوں ڈپٹی نو سد تیرا نلکا لواوے آ کے، فلانے ایس پی نو سد تیرا نلکا لواوے آ کے، سد ہونے انہوں جڑے بندیاں نو سدنا ہی سد آ تے جاؤ تھانہ پہ انہوں نے سد بھی ہو، یہ سارے میرے قیدی نے، میرے کو نہیں تینوں چھڑوا سکتے۔ اور اب بین الاقوامی خبریں۔ امریکہ سے خبر شامل کریں گے، جہاں نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کا معیشت کی بہتری کے لیے $1.90 ارب کے پیکج کا اعلان سامنے آیا ہے۔ کہا کورونا سے نقصانات کے حل کے لیے فوری سہارے کی ضرورت ہے، معیشت کو بچانے کے لیے فوری کام کرنا ہوگا۔ نومنتخب امریکی صدر نے معیشت کی بہتری کے لیے $1.9 ارب کے پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ ویکسین پیکج بھی شامل ہے۔ اس منصوبے کے تحت وبا کی وجہ سے متاثر ہونے والے چھوٹے تاجروں اور بے روزگار افراد کی بھی مدد کی جائے گی۔ اس پیکج کے تحت امریکی شہریوں کو $1400 بھی فراہم کیے جائیں گے، جو حال ہی میں منظور ہونے والے کووڈ-19 بل کے علاوہ ہیں۔ ادھر واشنگٹن میں لاک ڈاؤن جیسی صورتحال ہے۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری پر امریکہ میں ہنگامہ آرائی کا خطرہ ہے۔ FBI نے خبردار کر دیا، 20 جنوری تک سرکاری دفاتر اور عمارتوں پر حملے ہو سکتے ہیں۔ FBI کے مطابق جو بائیڈن کے خلاف احتجاجاً امریکہ کی تمام 50 ریاستوں میں سرکاری دفاتر اور عمارتوں پر بھی حملے کا خدشہ ہے۔ FBI کی وارننگ کے بعد کئی ریاستوں میں نیشنل گارڈز طلب کر لیے گئے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے 20,000 نیشنل گارڈز بھی تعینات ہیں، جبکہ سیاسی رہنماؤں کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے۔ کیپٹل ہل کے اطراف کاروبار، میٹرو اسٹیشنز، پارکس اور دیگر اہم مقامات 21 جنوری تک بند کر دیے گئے ہیں۔ حکام نے شہریوں کو بائیڈن کی تقریب حلف برداری پر گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ اور اب کھیلوں کی خبریں۔